The first one is head. What is head? Apa itu head? Kepala. Yes, kepala. Ya, kita isi bareng-bareng. Let's fill on the blank. Kepala. And the next, hair. What is hair? Rambut. Rambut. Coba sambil dibaca ya. Kepala, head. Head. Rambut. Hair. Hair. Bacanya hair itu gini nih. Hair. Coba. Hair. 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 Iya. Ini apa ini? Face. What is face? Face. Bacanya gini. Muka. Face. Iya, muka. 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 Face. Neck. What is neck? Neck. Leher. Yes, leher. Good job. Neck. And the cheek. What is cheek? Cheek. Hmm? Pipi. Yes, pipi. Kalau E ada dua, dibacanya apa? I. Jadi ini bacanya cheek. Cheek. Pipi. Cheek. Chin. What is chin? Chin. Dagu. Yes, dagu. And then shoulders. What is shoulders? Eh, Apa? Pundak. Yes, pundak. Or we can say bahu. Pundak. Bahu. Kenapa pakai S shoulders-nya? Why you have to shoot S after shoulder? Karena Because you have two shoulder. two Kalau seorang punya shoulder pasti dua, makanya dia pakai S. Not shoulders, but shoulders. Not shoulder, but shoulders. Ear. dua. Ear dua. Tapi di sini karena gambarnya satu, jadi just ear. Shoulders. Kalau dua-duanya ears. What is ear? Telinga. Telinga. Yes. And how about this one? Eye. Yeah, eye. What is eye? Mata. Yes, Kalau bola mata itu bola mata. uh-uh. This is eye for full. Kalau bola mata, I think it's same eye, but let's check it out. Eyeball, like in bahasa eyeball. Eyeball. And how about eyebrow? Eyebrow. Alis. Yes, alis. And then how about eyelashes? Eyelashes. Bulu mata. Yes, bulu mata. Di sini ada satu kok pakai S nih. Eyelashes, karena bulu matanya banyak. Kalau eyelash doang, cuma satu biji. Kayak rambutnya si Upin. And then, nah coba kalau hair segitu banyaknya, kenapa dia nggak pakai S? Mungkin karena susah. I think Ya, karena dia susah dihitung. Sesuatu yang nggak bisa dihitung, kalau banyak itu nggak bisa pakai S. Kayak air. Air kan nggak bisa dihitung satu-satu tuh nggak bisa dipecah, nggak bisa kayak ini kan lembaran ya bisa dihitung satu lembar, dua lembar. Kalau air nggak bisa, makanya dia nggak ada waters, nggak ada. Tapi water aja. Minyak, air, rambut itu nggak bisa dihitung. Jadi hair aja. And then nose, nose, hidung. hidung. And then mouth. Mouth. Mhm.
Mulut. Mulut. Bacanya mouth. Setelahnya kayak sa kalau ngaji huruf sa tahu sa. Nah, Tahu. tapi TH-nya dibaca itu. Mouth. Mouth. Ya, Mouse. jadi T-nya nggak boleh jelas kayak bahasa Indonesia ya. Ini TH-nya sa gitu. Mouth. And then lips. What is Lip. lips? Mhm. Bibir. Bibir or yes, yes, bibir. Lips, bibir. And then teeth. What is teeth? Teeth. Gigi. Gigi. Giginya berapa? Satu apa banyak? Banyak. Iya, gigi-gigi jadinya. And then tooth. Oh, gigi. Satu Tooth. gigi. Satu gigi. And then chest. What is chest? Da, Yes. Hmm, dada. dada. Stomach. Stomach. Yeah, stomach. What is stomach? Perut. Perut. This one is arm. Lengan. Jadi lengan Tangan. dari ujung-ujung apa tuh? Kuku sampai ke atas sampai sebelum shoulder itu namanya arm. Segitu tuh, segini. Hmm, um, hand. And then hand is Eh, telap, tangan. telapak tangan. Telapak tangan. How about finger? Ya, jari, Fingers. Jari. jari-jari tangan. Karena dia pakai S, jadinya Jari-jari. jari-jari tangan. And then thumb, what is thumb? Ibu, ibu jari. Thumb. Wait a second. Ibu jari. Hmm. Okay. Knuckle. Knuckle. Ibu Wait a second. And then knuckles. What is jari. knuckles? Uh, Buku jari. You know, if you wanna cook rice, you're gonna try uh to fill your finger to your rice cooker before you cook. Knuckles, this one. One book, two book, three book nih. Satu buku, dua buku, tiga buku nih yang ada di sini nih. Garis-garis ini. Namanya knuckles. Jari buku. Jari. Knuckle. Knuckles. And the next, what is that? Fingernail. Fingernail Fingernail. is, Kuku. yes, kuku. Kalau kukunya banyak, jadi Fingernails. iya, fingernails. This is kuku. Leg. Leg, what is leg? Kaki. Kaki, kakinya dari paha atas sampai ke Kaki. kaki, kuku. Thigh, what is thigh? Paha. Paha. Paha, yes. Sing. Knee, bacanya K sama Lutut. N. K-nya silent, jadi knee, lutut. Lutut. Shin, tulang kering. Tulang taring. Foot, what is foot? Oh, Telapak kaki. yes, telapak kaki. Jadi kalau orang bilang foot itu pasti telapak ya. Kalau kaki sekaki-kakinya panjang ini namanya leg. Kadang orang
Pokoknya semuanya kaki foot aja. Padahal foot itu telapaknya doang. Kayak hand, hand itu telapaknya aja. Kalau tangan yang panjang itu arm namanya. And then toes, what is toes? Jari kaki. Iya, jari kaki. Kalau jari tangan apa tadi? Finger. Fingers. Jari kaki. And then ankle. Ankle. Mata kaki. Yes, mata kaki. Ini apa nih ya? Nggak kelihatan sama Miss. Heel. Heel. Apa? Tumit. 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 Yes. Kenapa sepatu namanya high heels? Karena dia fungsinya meninggikan si tumitnya itu. Makanya high heel. High itu tinggi, tumit itu heel. Finish? Finish. Okay. I'm gonna delete lagi. I'm gonna delete this paper. It's okay? Nih. I just wanna inform to you Yes. about this sentence nih. Ini kebanyakan kebiasaan ya. Orang Indonesia tuh banyak bacanya itu delete ya. Ini juga kadang lupa. Delete. Ini artinya hapus. Suka ada kan? Hapus. Ada. Padahal bacanya bukan delete, tapi delete. Cuman di Indonesia nggak familiar, jadi kadang ketika orang nyebutin itu, kadang diketawain, padahal sebenarnya yang bener ini, delete. Kayak ini nih, ini bacanya gimana? Kalau mau bayar itu. Curious. Nah, harusnya bacanya Chris. Cuman familiar di Indonesia, Curious. Tapi bacanya harusnya Chris. Miss juga belanja di Indomart bilang, saya mau bayar ya pakai Kris. Terus mbak-mbaknya, hah Kris katanya. Dikiranya Miss yang salah, yang kagak bisa nyebutin itu. Padahal dia yang nggak tahu. Jadi kalau nanti belanja pakai Kris, bilangnya Kris ya. Don't say curious again. Don't clear or draw me. We gonna next. What's the matter? What's the matter itu artinya biasanya nih kita nanya ini kalau misalkan Nika lagi sama temen, terus temen Nika tuh kayak lemes atau lagi nggak baik-baik aja lah kelihatan, tapi temen Nika tuh nggak cerita. Nah Nika tuh nanya kamu kenapa? Biar dia tuh cerita kenapa. Nah ini what's the matter? Kamu ada masalah apa? Gitu apa yang salah? Nah biasanya kalau kita nanyain sesuatu ada masalah sama orang terdekat kita, kita nanyanya ini are you okay? Gitu. Pasti kan setelah itu orang tuh jawab ya, dia mau cerita apa dia sakit, apa dia lagi sedih, gitu. Nah, kalau kita lagi nggak baik-baik aja, di sini babnya tentang kita kalau cerita lagi sakit. Kalau lagi nggak baik-baik aja, no, I'm not very well, katanya. Enggak, aku lagi nggak baik-baik aja, katanya. Aku lagi sangat nggak baik-baik aja. Atau bisa juga bilang gini, no, I'm not feeling very well. Apa bedanya ini nih? I'm not very well sama I'm not feeling very well. Kalau no, I'm not very well. Tidak, aku tidak merasa baik. Aku tidak baik. Kalau no, I'm not feeling very well. Tidak, Mm-mm, aku tidak merasa mm-mm. sangat. Ya, betul. Jadi kalau ini ada bahasa Indonesia, translatannya ada kata sedang merasa. Kalau ini aku tidak baik-baik aja. Jadi yang ini ada kata kerjanya, yang ini nggak ada kata kerjanya. Sama-sama benar dua-duanya ya. Karena ini pakai kata kerja, jadi ini harus pakai ing karena dia nyeritain hal yang sedang terjadi saat itu. Jadi pakainya present continuous. Kalau di sini ini pakai kalimat yang Miss pernah bilang subject ditambah to be ditambah adjective. Adjective-nya ini nih. Nah, ini nih very well itu adjective. Mana Miss mau tandain? Biar Dika tandain juga di bukunya ya. Ini very well. Ini jelek ini ya. Very well itu adjective tulis di sini. Yang not-nya M-nya itu to be. M not ini to be nih. Kalau yang ini
feelingnya itu verb ing. Nah, di sini ada lagi nih, beda lagi nih. Ini, no, I don't feel very well, katanya. Kenapa dia pakai don't? Jadi bentuk nggak baik-baik aja tuh bisa pakai tenses manapun ya. Ini bisa pakai present continuous, pakai feeling. Tapi kalau mau pakai present tense, dia nggak pakai feeling, tapi ininya dirubah nih, pakainya don't. Kan kalau kalimat negatif di present kan pakai don't or doesn't. Karena dia Doesn't. subjeknya I, makanya pakai don't. Karena dia pakai don't, verbnya harus balik lagi ke verb berapa? One. Satu. Jadi kalau udah ada Satu. don't, jadi ini kenapa feel aja? Karena dia pakai present tense. Ini kenapa feeling? Karena dia pakai present continuous. Dan ini kenapa dia nggak ada kata kerjanya? Tapi benar karena di sini ada to be. Ininya adjective. Jadi bikin kalimat gak baik-baik aja tuh boleh nih. Boleh pakainya adjective, boleh pakainya verb ing, tapi harus pakai to be sebelumnya. Dan boleh juga pakai present tense, tapi harus pakai don't or doesn't. Oke? Tapi don't sama doesn't tergantung subjeknya ya. Hmm. Paham? Eh, berarti kalau misalnya pakai doesn't atau don't, berarti verbnya itu verb one. Tapi kalau misalnya Hmm, pakai present continuous, verbnya verb verb ing. three. Verb ing. Oh, Iya, verb in. iya. Jadi kalau si present continuous emang rumusnya dia mau positif negatif tanda tanya dia selalu pakai verb ing. Dia beda dari yang lain. Gitu. Sekarang yang ini boleh juga kita bilang ini. No, I'm sick. Kalau ini kan very well itu positif ya. Artinya ya baik-baik aja. Dibikin negatifnya pakai tanda not di sini kan. Kalau di sini Iya. langsung kita bilang sakitnya aja. Jadi I am sick. Karena sakit udah kalimat negatif ya, jadi nggak usah pakai I am not sick, nanti artinya aku lagi nggak sakit. Jadi, no, I'm sick. Enggak, aku sakit, kata dia gitu. No, I feel ill, katanya. Ill itu juga sama artinya sakit. Jadi bedanya ill sama sick itu kalau orang Inggris, dia bilang sakit itu ill. Kalau orang Amerika bilang sakit itu sick. Jadi kalau nih ke Inggris nih, kalau orang bilang I feel ill, gitu deh. Ill itu artinya sakit. Kalau ke Amerika, orang kalau bilang sakit bilangnya I'm sick. Ya, Um, ini lagi nih. Kenapa dia hmm, ini I feel ill nggak pakai ing? Kalau mau pakai ing boleh, hmm, tapi pakai to be. to I am feeling ill jadinya. Nih, kayak ini nih. Ada di sini. I am feeling ill. Jadi bebas ya, mau pakai yang mana aja. Yang penting tensisnya yang benar. Kalau misalkan nih ke biar gampang, intinya lagi sakit, gampangnya ini aja nih. No, I'm sick. Atau no, I feel ill. Atau I'm feeling ill gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba ya. Rewrite the sentences correcting the errors. Hillary not feeling well. Katanya Hillary sedang merasa tidak baik. She's a doctor. She's at the doctor. Dia lagi ada di mana? Di dokter. Yang di salah dari dokter. kalimat ini, coba perhatiin. Kan di sini ada kata feeling ya. Kalau ada verb ing harus pakai apa? To be. To be. Makanya di sini ada Hillary, koma di atas is. Itu tuh sebenarnya is, tapi disingkat jadinya koma di atas s. Ini maksudnya Hillary is not feeling well. Gitu. Jadi yang salah di sini, ingat kalau ada verb ing, oh berarti pakai to be. Gitu. Sekarang number one. My brother isn't feel very well this morning. Coba, what's your answer? My brother Mm-mm. isn't
Mhm. feeling very well this morning. That's right. Good job. Feeling. Okay, number two, George are sick. So he's staying in the bed today. Um, And your answer is? George, George are sick, so he is not staying in bed today. Mm, no, I think it's not the right answer. Coba apa yang salah di sini? Karena ini udah bener nih. He is staying. Subject to be and verb in. And look at this one. Oh, Is there something wrong in Turkey, here? Is there something wrong? Turkey are not sick. Mm-hmm. George are sick. And what is the mistake in this sentence? Can you Berarti see? pakai not. No, no. Can you see the to be here? The to be is are. Is it right? George are sick. It should be harusnya apa? Kalau orangnya cuma satu, is or are or am. George are sick. Mhm. Kalau coba ingat-ingat, to be itu kalau she, he, it, to be-nya apa? Si, kalau si is. Oh ya, Is. is. So, George the to is sick. is sick. Yes, the to be is in here Is sick. sick. George is sick, so he's staying in the bed today. Is Artinya apa tuh? George sak today. George sakit. Uh, Jadi sakit. jadi dia tinggal di rumah. Jadi dia berdiam Dia di tinggal di rumah sakit. ber Maksudnya dia nginep di rumah sakit hari ini. Nah, sebentar, azan dulu bentar ya. Oke. Staying bukannya berdiam diri di kasur hari ini. Stay itu boleh dibilang tinggal, tapi tinggalnya sementara kayak nginep beberapa hari gitu. Stay itu bisa Hmm. nunggu, bisa tinggal sementara, bisa diem. Coba Hmm. kerjain dulu nomor 3 sampai nomor 5. Ntar habis azan lanjut lagi. Enggak sih. Enggak. Eh, Oke, hello. Masih azan ntar ya. Ini baru. Hmm. 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 Hmm.
Okay. Back to lesson. I'm gonna zoom in because it's so small. Okay. Wait a second. Number 3, I is sick, so I'm not going to work. Can you find? I am. Yes, I am. I am sick, so I'm not. So I'm not going to work. Iya, I'm not going to work. Bacanya gimana pakai work. Bacanya gini, Work. work. And then Aisyah doesn't feeling well, so she's going home. What is the wrong answer in here? Can you find it? Aku nggak jawab. I don't know. Oh, you don't know the answer? Aisyah. Aisyah doesn't. Is it right answer? What it should be? If Iya. if you come on, check it. Check the first sentence. Blah blah blah. This is feeling. If you use feeling verb ing, what should you use before feeling? Before verb ing harus pakai apa sebelum verb ing? Coba. Kalau present continuous to to be. And doesn't is not to be. So the to be of Aisyah is Aisyah are not feeling well. Aisyah is one person or two person? Aisyah berapa One. orang? One. And then if one person you have to use to be Is. is. Aisyah Okay. is feeling. Yes. Aisyah isn't feeling well, so she's going home. Jadi poin utamanya Nike itu yang pertama Nike lakuin, Nike cari nih to be-nya bener gak ya? Terus ini verbnya verb ing apa bukan ya? Kalau verb ing, oh berarti harus pakai to be. To be-nya apa ya? Lihat subjeknya. Subjeknya satu orang atau dua orang. Kalau satu orang berarti is. Kalau lebih dari satu orang berarti are. Atau kalau to be-nya jelas nih. Kalau they, she, he, it udah jelas subjeknya nggak pakai nama. Ya tinggal sesuaikan sama to be yang udah pernah diajarin tuh sebelumnya. And then number 5, Luca and Ben isn't feeling well today. What is the answer? Okay. Can you look at this one? There are two people, Luca and Ben. Luca and Ben is two people. So your answer is the to be is or are? Are. Luca Ada dua and orang. Ben. Aren't? Luca and Ben aren't feeling. Well today. Iya. Today. Jadi kadang nih, sometimes so many students feel the answer is isn't because they look this one. Mereka cuma lihat subjek sebelum ini ya doang nih. Sebelum si Ben nih.
oh abis Ben pasti is nih karena dia sih kan cowok nih satu orang padahal subjeknya itu dua orang ini. Kalau dua orang makanya di sini aren't. Do you understand? Understand. Okay. And next this one. I'm gonna show you how to tell someone if you are feeling not well. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kita ngomongin sakit, ini macam-macam. Tiap jenis sakit beda lagi aturannya. Kalau misalkan nih, kalau kita mau bilang sakit, ini nih, sakit perut, bilangnya stomach, ini bagian yang sakit, ditambah ache. Kalau gigi, jadi toothache. Dibacanya digabung, toothache. Ini dibacanya stomachache. Kalau kepala, headache bacanya. Berarti itu headache Headache, stomachache, toothache. itu sakit. Iya, ache itu dibacanya ache itu sakit. Dan rumusnya ini, rumusnya nih subjek ditambah has atau have ditambah tambah ini apa namanya nih bagian tubuh. Tulis di sini rumusnya ya biar nggak lupa. Ini rumusnya subjek ditambah and have or has and then bodinya yang sakit ya. Body and then no don't forget to use a or an plus body then egg. Nah, what is the difference of have and has? When you have to use have, kapan harus pakai have? Have itu ketika ketemu if you find the subject is Ayu Dewi. And if you have a subject she, he, it, you have to use has. She, he, it. Okay, you understand? Can you see? Can you see my letters? Kelihatan hurufnya? Okay, now it's for hearts. Hearts itu artinya terluka. Luka berdarah itu hearts tuh. Jadi Susan leg hearts. Berarti apanya terluka tuh? Kakinya terluka. Pakai perban itu. Susan terluka. Ini I have got a broken arm. Broken di sini artinya patah. Jadi kalau ngomong patah tulang, patah apa, patah-patah badan nih pakainya broken. Nggak ada suaranya, Miss. You cannot hear my voice. Wait a second. Can you hear my voice again? Can you hear my voice? Okay, back to lesson. Nah, ini rumusnya subjek ditambah have got. Wait a second. I have to. Gimana caranya?
Can you hear my voice? Hmm?